अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात की गूंज है, सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, जलसे जुलूस और सलाह मशवरे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कायद मुस्लिम लीग नून को वोट को इज्जत देने का मशवरा दिया है। कहते हैं कि मियाँ साहब इंतजामिया की बजाय नजरिए पर तवज्जो दें। उनका मजीद क्या कहना था, आपको आज के न्यूज़ रूम में हम सुनाएंगे। तहरीक इंसाफ को नया कप्तान मिल गया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बन गए हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फ्रॉड करार दिया है, जबकि बानी रहनुमा पीटीआई ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया है। इसके अलावा हम शहर कायद में होने वाली सियासी हलचल की भी बात करेंगे। वहाँ क्या हो रहा है, आज के न्यूज़ रूम में तफसीलात आपको बताएंगे। गज़ा की सूरत हाल के बारे में बात होगी। जंग बंदी खत्म होते ही इसराइल की बर्बरियत फिर से शुरू हो गई है। बम बरसाने शुरू कर दिए गए हैं इसराइल की जानिब से, और दीगर खबरों को भी आज हम न्यूज़ रूम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो, जिन्होंने एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है नवाज शरीफ को। मियाँ साहब इंतजामिया की बजाय नजरिए पर इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को ये मशवरा दे दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना कराएं। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को सरप्राइज देगी। हालात जैसे भी हों, मुकाबला करना जानते हैं। ना गालम गलोच की सियासत की हम चाहते तो है कि हम सब के साथ मिलके काम करें। साथ साथ मैं इलेक्शन कैंपेन में हूँ। मैं तो इमरान खान वजीर आजम का नारा या मियाँ साहब वजीर आजम का नारा लगा के तो अपना इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाऊंगा भाई। ये मुझे नहीं पता, जियो का बहुत फिक्र है कि मैं जाके इलेक्शन कैंपेन में क्यों उनका लीडर के बारे में बात कर। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े। वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। वो उसका बेहतरी होगा, उसमें मेरा बेहतरी होगा, उसमें मुल्क का बेहतरी होगा। तो बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। चेयरमैनशिप का ताज बिलाखिर बैरिस्टर गौहर के सर पर सज गया है। उमर अयूब पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी का ऐलान सामने आया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नताइज के मुताबिक अली अमीन घंटापुर खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की सदर होंगी। हलीम आदिल शेख सिंध के सदर होंगे। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के पार्टी सदर बन गए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इंतखाबात ना कराने पर बल्ले का निशान वापस लेने का इंदिया भी दिया गया था। तो पीटीआई को आज नया कप्तान मिल गया है, जो कि बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई का फैसला ही हमारा फैसला होगा। हमारा किसी से कोई झगड़ा है ना ही हम करेंगे। पहले से वाज़े वही ना, वो कल भी वही नज़रिया था, आज भी वही नज़रिया है और इसके मुताबिक हम चलेंगे। हम सब को ये कह रहे हैं हमारे साथ ज़्यादती बड़ी हुई है। खान साहब आज जेल में हैं तो ज़्यादतियों की वजह से 180 केसेस बने, 300 मरतबा हम कोर्ट में पेश हुए, कमीशन की तरफ से केसेस हुए। जब से खान साहब जेल गए हुए हैं तब के बाद भी केसेस चल रहे हैं। एक केस से बेल ग्रांट होती है तो दूसरे केस में पकड़ा जाता है। जजमेंट अगर आप बरहरास्त आपको लिए चलते हैं। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जहाँ पे कोई थोड़े बहुत जो है वो डिस्प्यूट्स हैं तो उसमें पार्टी की ये कोशिश है कि वहाँ पे कमेटीज़ बना के तो कंसेंसस पैदा किया जाए और लोगों को इस बात पे आमादा किया जाए कि पार्टी एक यूनिट के तौर पे जो है वो एक मुकम्मल एक जो है वो यकजहती के साथ भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले और बामी इख्तलाफात जो हैं उनको जो है वो मिनिमाइज़ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह से आज ये बात भी मैं आपके साथ शेयर करनी चाहता हूँ कि पार्टी ने ये फैसला किया है कि डिसिप्लिन को पूरी तरह से जो है वो पार्टी डिसिप्लिन उसको ऑब्जर्व किया जाएगा और इस सिलसिले में दानियाल अजीज़ साहब ने जो पिछले दिनों में बयानात दिए हैं उनका सख्ती से नोटिस लिया गया है और उन्हें आज
جو ہے وہ شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ وہ اس شو کاز کا جواب 7 دن میں دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے رویے کو درست کریں، اور ان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کی بیان بازی سے جو ہے وہ اجتناب کریں، اور اس بات کی وضاحت کریں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کے وہ کیوں کی ہے، اور کیوں نہ ان کے خلاف جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل چودھری احسن اقبال صاحب موجود ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ بھی آپ کو جو ہے وہ آج کے حوالے سے، اور پارٹی کی جو اوور آل پالیسی ہے کہ پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ پنجاب کا تو میں نے ذکر کر دیا کہ آج سرگودا ڈویژن ہم نے کیا ہے، منڈے کو راولپنڈی ڈویژن کریں گے، تو باقی اضلاع اور باقی صوبے اور باقی ڈویژن جو ہے وہ پھر آگے ان کا شیڈول جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ تو اس بارے میں جو دیگر صوبوں سے متعلق جو کارروائی اور جو اجلاس پارلیمانی بورڈز کے ہونے ہیں تو ان کے متعلق چودھری احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو آگاہ کیا کہ مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا آج پہلا اجلاس ہوا، جس کی صدارت قائد جناب نواز شریف صاحب نے کی، اس میں صدر شہباز شریف صاحب اور دیگر اراکین شریک ہوئے۔ آج ہم نے سرگودا ڈویژن، جس کے اندر سرگودا ڈسٹرکٹ شامل ہے، اس میں بکر ڈسٹرکٹ شامل ہے، میاں والی ڈسٹرکٹ شامل ہے اور خوشاب ڈسٹرکٹ شامل ہے، ان کے تقریباً 100 سے زیادہ امیدواروں کے 7 گھنٹے میں انٹرویوز کیے، اور تمام امیدواروں نے اپنا پروفائل، اپنی پارٹی سے وابستگی اور الیکشن کے لیے اہلیت جو ہے وہ بورڈ کے سامنے پیش کی۔ مسلم لیگ نون پہلی جماعت ہے جو انتخابات کی تیاری کے لیے اپنی سنجیدہ کوششیں شروع کر چکی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنی منشور کمیٹی کا آغاز کیا، اسی طرح مسلم لیگ نون پہلی جماعت ہے جس کے پارلیمانی بورڈ نے امیدواروں کے چناؤ کے لیے اپنا کام شروع کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ بہترین امیدواروں کا چناؤ کر کے انہیں انتخابات میں ٹکٹ جاری کیے جائیں گے، تاکہ 8 فروری کو مسلم لیگ نون بھرپور کامیابی حاصل کرے۔ پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز ہیں ان کا حل ایک مضبوط، مستحکم، منتخب حکومت میں ہے، اور مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس ترقی کے لیے اور معیشت کو درست کرنے کے لیے صلاحیت بھی ہے، ٹیم بھی ہے۔ 2013 سے 18 کا 5 سال کا ہمارا عرصہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے وہ کام بھی کیے جنہیں لوگ ناممکن کہتے تھے۔ 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے 4 سالوں میں لگا کر دکھائے، جبکہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی تھی۔ اسی طرح دہشت گردی جو کہ ناممکن لگتی تھی ختم ہوگی، اس کو ختم کیا، کراچی کے اندر امن قائم کیا۔ سی پیک جیسے منصوبے کے تحت 3 سالوں میں ہم نے $25 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں لا کے پاکستان کو ٹیک آف پوزیشن پہ کھڑا کیا، جس کو کہ 2018 میں اناڑی اور نالائق عمران کو مسلط کر کے کریش کر دیا گیا۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم پھر اپنے ترقی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے اسے 2018 میں پاکستانی قوم سے چھینا گیا تھا۔ ہمیں بڑی یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ مسلم لیگ نون کو جن امیدواروں نے درخواستیں دی ہیں اس میں مختلف طبقوں کے لوگ شامل ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان ایپلیکینٹس جو ہیں۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे। राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की और अभी एहसन इकबाल गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड का आज पहला इजलास हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने एहसन इकबाल के खिलाफ बयान देने पर दानियाल अजीज़ को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। ये भी हमें राना सनाउल्लाह की जानिब से ख़बर आज मिली है। राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल गुफ्तगू कर रहे थे। 5 दिसंबर को हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा से उनके उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होंगे और 6 तारीख को बलूचिस्तान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होंगे और इसके बाद हमारा जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू होगा, जिसमें 8 तारीख को बहावलपुर, 9 को मुल्तान, 11 को साहिवाल डिवीज़न, 12 को फैसलाबाद डिवीज़न, 13 को गुजरांवाला डिवीज़न, 14 को लाहौर डिवीज़न और फिर 15 को लाहौर शहर, 16 को सूबा सिंध, 18 को इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और 19 दिसंबर को जो खैबर पख्तूनख्वा के बकाया डिवीज़न्स हैं उनके इंटरव्यूज़ होंगे। तो ये एक बड़ा मरहलावार प्रोग्राम है जिसमें हमारी कोशिश है कि हम मेरिट के ऊपर उन उम्मीदवारों का चुनाव करें जिनकी पार्टी के साथ वाबस्तगी भी मजबूत हो, जिनके अंदर मुल्क और कौम और आवाम की खिदमत करने की सलाहियत भी बेहतरीन हो और वो इंतखाबी मरहले में कामयाब भी हो सकें। इंशाअल्लाह ताला इस पूरे अमल के बाद पूरी कौम देखेगी कि मुस्लिम लीग नून एक ऐसी टीम के साथ इंतखाबी अमल में उतरेगी जो उसे एक तारीखी कामयाबी इंशाअल्लाह दिलवाएंगे। दानियाल अजीज साहब ने जो बयान दिए आप पे कड़ी तनकीद उन्होंने की, उन्होंने कहा जी 16 माह के अंदर जो मुश्किलात पेश है पीडीएम हुकूमत में आपका किरदार कलीदी था उस हवाले से, तो ऐसी क्या आपके साथ कोई चपकलिश थी, उनकी नाराज़गी थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा गोलाबारी की आप पर? मैं नहीं जानता, मुझे अफसोस हुआ है। मैंने कल भी कहा है कि मैं उनका एहतराम करता हूँ और इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया है इसका तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात उन्होंने मुझ पे लगाए हैं ये तो अगर आप एक हाई स्कूल के तालिब इल्म से भी पूछें कि जिन मौज़ूआत और जिन चीज़ों की ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है क्या वज़ीर मनसूबाबंदी से उनका ताल्लुक़ है, तो एक हाई स्कूल का बच्चा भी बता देगा कि दूर दूर तक मेरा उन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लगता है कि कोई उनकी अपनी ज़ाती बात है या फिर यह है कि नाम मेरा लेके किसी और को सुनाना चाहते हैं या ये है कि वो बिलावल भुट्टो की ज़बान क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ आती। लेकिन दुख हुआ है, वो एक पुराने सियासतदान हैं और उनसे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी करेंगे जिससे कि पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो। जी एहसन साहब और राणा साहब दोनों से मेरा आपका क्वेश्चन है कि पीपल्स पार्टी है या कोई ऐसी प्लानिंग है, और इसमें ऐड कर लें कि बिलावल साहब का अभी सामने आया है कि मियां साहब किस बयानिए पे जो है वो पंजाब इलेक्शन लड़ेंगे, वोट को इज्जत दो का बयानिए तो खत्म हो गया, पंजाब के अवाम उनका टमाटर और अंडों से इस्तेमाल करेंगे। देखें मामला ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में मामला ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। तो सियासी तौर पे वो हमारे ख़िलाफ़ बात करके ही हमारा मुखालफ वोटर जो है उसको अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन हम ये ख्याल करते हैं और हमारी ये सोच है कि वो ओए तोए का कल्चर, वो मुखालफों को जो है वो गालियाँ देना और अपने लोगों से कहना कि वो मुखालफ सियासतदानों को देख के उनको गालियाँ दें, इस कल्चर ने पिछले 5 साल पौने 4 साल जब PTI की हुकूमत रही है तो पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। हम
یہ سمجھتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ الیکشن کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے ان جمہوری روایات کو اور ان اقدار کو جو ہے وہ پیش نظر رکھے گی. باقی انہیں بالکل الیکشن پنجاب میں لڑنے کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف بات کرنی ہے, پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے, تو اس کی انہیں آزادی ہے, وہ بھرپور طریقے سے وہ کریں اور اپنا زور لگائیں پورا. انہیں حق حاصل ہے کہ وہ پنجاب میں کوشش کریں. اس میں ذرا ایڈ کر دوں کہ دیکھیے اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا بیانیہ مسلم لیگ نون کی ترقی کا ایجنڈا اور کارکردگی ہوگی. 2018 میں 2 جماعتیں آزمودہ تھیں اور ایک نسبتاً نئی جماعت تھی, لیکن 2024 میں جب ہم انتخابی عمل میں اتریں گے تو پی ٹی آئی 10 سال خیبر پختونخوا میں لگا چکی ہے, پیپلز پارٹی 15 سال سندھ میں لگا چکی ہے, اور مسلم لیگ نون 2008 سے 18 10 سال پنجاب میں لگا چکی ہے, جبکہ اس کے بعد عثمان بزدار کے 5 سالوں سے ہماری کارکردگی پہ گرہن لگانے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کے باوجود ان تینوں جماعتوں کو موقع ملا ہے کہ 3 صوبوں کے اندر حکمرانی کریں. مسلم لیگ نون فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ اس نے جو پنجاب کے اندر ترقی کی ہے, اس نے جو لاہور کی شکل نکالی ہے, ویسی شکل وہ پورے پاکستان کے آبادیوں کی نکال سکتی ہے. کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جو شکل اس نے کراچی کی نکالی ہے ویسی وہ پورے پاکستان کی نکالے گی؟ کیا پی ٹی آئی یہ کہہ سکتی ہے کہ جو شکل انہوں نے پشاور شہر کی بنائی ہے ویسی وہ پاکستان کی بنائیں گے؟ بی آر ٹی کا آپ کے سامنے قصہ ہے کہ کیا انہوں نے کیا ہے. اور جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بارے میں 2 ٹوک ہم الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ نہ کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے, نہ کوئی ایسی تجویز پہ ہم یقین رکھتے ہیں, بلکہ 18ویں ترمیم ادھوری ہے. مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم کو مکمل کرے گی, اور وہ یوں ادھوری ہے کہ 18ویں ترمیم کا مقصد اقتدار کو مرکز سے ڈیوالو کر کے عوام تک لے جانا تھا. اس کے پہلے مرحلے میں مرکز سے صوبوں تک ڈیولوشن ہوئی, لیکن صوبوں سے نیچے وہ ڈیولوشن ابھی ادھوری ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے منشور میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے ایک مضبوط بلدیاتی نظام کے ذریعے اس ڈیولوشن کو جس کی صوبوں کے اندر بریکیں لگ گئی تھیں اسے نیچے کی سطح تک لے کے جائیں گے, تاکہ پاکستان میں مضبوط بلدیاتی اداروں کے ذریعے 2 سے 2.5 لاکھ مزید الیکٹڈ آفیسز نکلیں جس میں نوجوان شامل ہوں, داخل ہوں, ان کو جمہوریت کی تربیت ہو, وہاں سے ملک کو نئی قیادت اور نئی نرسری پیدا ہو اس مستقبل کے لیے. تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ پاکستان میں 18ویں ترمیم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے تھرو اسٹرانگ لوکل گورنمنٹس. اور پی ایم ایل این جو ہے, پی ایم ایل این واضح طور پہ یہ اعلان کرتی ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں جو کچھ ڈیوالو ہو اسے فردر صوبوں سے ضلع کی سطح پر اور عوامی سطح پہ, لوکل باڈیز کی سطح پہ ڈیوالو تو کیا جا سکتا ہے, لیکن کوئی چیز جو ہے وہ رول بیک کرنے والی یا جس طرح کا خوف پیپلز پارٹی پیدا کر کے, ماحول پیدا کر کے وہ الیکشن سلوگن بنانا چاہتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. احسن صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو آپ پر الزام لگایا دانیال عزیز صاحب نے, آپ بالکل اس کے ذمہ دار. اس کو چھوڑے, آپ اس کو پارٹی نے شو کا نوٹس دیا ہے, اس کا جب سر میرا سوال لے لیں, سر میرا سوال لے لیں, کیا اس تباہی کے ذمہ دار اسحاق ڈار صاحب ہیں؟ پاکستان آج جس تباہکن مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری عمران نیازی کے ان 4 سالوں پر ہے, اور اس آئی ایم ایف معاہدے کے اوپر ہے جو عمران نیازی جس پر دستخط کر کے گیا. جب یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا تھا, آپ قومی اسمبلی کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں, ہم نے اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے اس وقت کہا تھا کہ
کہ یہ معاہدہ جس کو سرنڈر کر دیا انہوں نے، اگر اس پر جب عمل کرنا پڑے گا تو پاکستان میں بدترین مہنگائی کی لہر آئے گی. یہ وہ چیز ہے جو ریکارڈ کے اوپر ہے. تو آج پاکستان جس مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری اس نااہلی کے اوپر ہے کہ جس نے پاکستان کی معیشت کو 4 سال تباہ کیا، جس نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو ختم کر دیا، جس نے سی پیک کے منصوبے کو تباہ کر دیا، اور جس نے آئی ایم ایف سے ایسی شرائط پہ معاہدہ کیا کہ جن کا براہ راست اثر ایک عام آدمی کے اوپر پڑا. اور اسی لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملک کی معاشی بحالی کے لیے ایک مضبوط، مستحکم اور آزمودہ حکومت کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے 2013 سے 18 کے درمیان مہنگائی کو ختم کر دیا تھا. مسلم لیگ جتنے بھی امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے اور پنجاب میں کافی حد تک زیادہ 16 کینڈیڈیٹس امیدوار ہیں ٹکٹ کے، لیکن اس کے ایک پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے الیکٹیبلس کو بھی شامل کری اور دیگر جو لوگ ہیں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس بھی جو ہیں امیدوار ہیں. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو ناراض ہو رہے ہیں ان کی شمولیت سے، ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا؟ دیکھیں، الیکٹیبلٹی جو ہے وہ ہر الیکشن کے لیے ایک بنیادی جو ہے وہ شرط ہوتی ہے. پاکستان مسلم مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. رانا ثناءاللہ نے گفتگو کی، اس کے بعد احسن اقبال بھی گفتگو کر رہے تھے. رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ احسن اقبال کے خلاف بیان دینے پر دانیال عزیز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، جبکہ احسن اقبال کی جانب سے بھی کہا گیا کہ مجھے نہایت افسوس ہے کہ دانیال عزیز کی جانب سے اس طرح کی گفتگو کی گئی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل مضبوط ہو. میں ایک واضح اور کر دوں، دیکھیے مسلم لیگ نون کے پاس جس حلقے میں اپنا مخلص نظریاتی کارکن موجود ہے جو الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہماری پہلی ترجیح وہ کارکن ہے. جس حلقے میں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ خلا ہے، صرف وہاں پر الیکٹیبلز کو مقامی تنظیم کی مشاورت کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے. میں اور واضح کر دوں کہ پارٹی لیڈرشپ نے اور پارلیمانی بورڈ نے آج بیٹھ کے یعنی آج پہلے اجلاس سے پہلے جو چند اصول طے کیے ہیں، جس جگہ پہ ہمارا مخلص اور ڈیڈیکیٹڈ قربانی دینے والا، پارٹی کے ساتھ کھڑا رہنے والا ورکر موجود ہے اور وہ الیکشن لڑنے اور جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہاں پہ پارٹی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. دیر از نو آپشن. رانا صاحب بتائیے گا کہ آج دانیال عزیز کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے کئی اور رہنما بھی ایسے ہیں جو ایسے بیانات جاری کرتے ہیں، شاید کپتان عباسی، جو پارٹی پالیسی سے مطابقت نہیں دیکھتے. تو کیا اب یہ شوکات نوٹس کا سلسلہ سمجھا جائے کہ جاری رہے گا؟ نہیں، یہ کوئی سلسلے والی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز سامنے آتی ہے اور پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر متعلقہ رکن سے جنہوں نے یہ بات کی ہے ان سے وضاحت طلب کرنا ضروری ہے، تو وہ وضاحت جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے. باقی جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل بے معنی ہیں. احسن اقبال صاحب نے ان کا جواب دے دیا ہے. تو ایسا اگر کوئی اور رکن کسی طرف کوئی بیان دیتا ہے یا بات کرتا ہے تو اس کا پارٹی جواب بھی دے سکتی ہے اور وضاحت بھی لے سکتی ہے. رانا صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ خوش ہلکی یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف علاج تھوڑا سا ان کا باقی رہ گیا اور وہ ہو سکتا ہے کہ لندن واپس چلے جائیں. تو یہ کون سے حلقے ہیں؟ پتہ نہیں چل کے کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں. یہ سب سوال یہ طے کیا کہ 16 ماہ جو ہے وہ نون لیگ پی ڈی ایم کا حصہ رہی ہے، جی حکومت کی ہے، تو اب ایک دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں. تو کیا اس وقت مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے تھے سارے کے جو جی اس وقت کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے تمام پارٹیز اکٹھی ہوئی تھی. پی ڈی ایم کبھی بھی الیکشن اتحاد نہیں تھا اور اس وقت تمام پارٹی جو ہیں اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی تھی اور وہ بچایا. وہ ایک قومی چیلنج تھا جس کے لیے سب اکٹھے ہوئے تھے. ایک قومی چیلنج تھا، ایک قومی ایمرجنسی تھی
عمران خان پاکستان کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ لے گیا تھا اور اس وقت تمام جماعتوں نے اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھ کے ملک کے مفاد میں اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو اس تباہی سے بچانے کے لیے اکٹھے ہوں. صاحب یہ بتائیے لاسٹ یہ کویسچن سوال بتائیے گا کہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، ٹھیک ہے، پارٹی بھی کئی دہائیوں سے الیکشن لڑ رہی ہے، لیکن آپ کے مخالفین بھی آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ کیسی پارٹی ہے کہ جس کے پاس ابھی تک منشور بنانے کا بھی بن نہیں سکا، اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے کیا بات کی بابا؟ وہی ہر الیکشن سے پہلے یہ ایکسرسائز ہوتی ہے، ہر الیکشن سے پہلے یہ ایکسرسائز ہوتی ہے. 7 گھنٹے اجلاس کی کوئی کنکلوژن بتا دیں کن امیدواروں کے نام فائنل کیے گئے؟ جی وہ 1-2 روز میں جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. رانا ثناء اللہ نے گفتگو کی، احسن اقبال بھی گفتگو کر رہے تھے اور دانیال عزیز نے جو احسن اقبال کے خلاف بیان دیا ہے اس پہ انہیں شوکس نوٹس جاری کیا جائے گا. رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور انہوں نے پی ٹی ایم کے حوالے سے کہا کہ کبھی بھی پی ڈی ایم الیکشن اتحاد کے لیے نہیں تھا، تمام جماعتیں ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اکٹھا ہوئی تھیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ بہترین امیدواروں کا انتخاب کریں گے. امیدواروں کے انٹرویوز کے بارے میں بھی جو تاریخ ہیں وہ فائنل کی گئی ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی گفتگو سے پہلے ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے تھے جس کے انٹرا پارٹی انتخابات ہو چکے ہیں اور پارٹی کو نیا چیئرمین بھی مل چکا ہے، لیکن اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات فراڈ قرار دیے ہیں اور کہا ہے کہ ہم انہیں مسترد کرتے ہیں. الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے. پی ٹی آئی کے بانی رکن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بلے کے نشان کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں، الیکشن نہیں سلیکشن ہوئی ہے. تحریک انصاف آج پھر ہائی جیک ہو گئی ہے. ان کی گفتگو سنیے. ہمارے تمام تحفظات تھے کہ یہ پارٹی کا نہیں ہونے جا رہا، یہ محض ایک سلیکشن ہے اور وہ آج ثابت ہو گیا. اس کو یہ نام دیا گیا الیکشن کا، نہ ووٹر لسٹ تھی، نہ ورکرز کو موقع دیا گیا. ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو پامال کیا گیا. جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا آئین ہے یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کا اس کے بھی شکوں کی خلاف ورزی. آج جو کچھ ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراڈ اور فارس ہوا ہے، ایک ناٹک ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ. پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس کے لیے مزید خطرے ہیں، خطرات بڑھیں گے. سربراہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو فراڈ الیکشن قرار دیا. پی این این سے گفتگو میں بولے کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین بننا حیران کن بات ہے. پارٹی میں ایک شخص جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. امیدوار موجود تھے اور نہ ہی کاغذات جمع ہوئے. انہوں نے کیا کہا سنیے. یہ بھی نہیں پتا کہ نامینیشن پیپر کہاں تھے. نامینیشن پیپرز کی لسٹ ان کے سگنیچرز ہونے چاہیے. یہ لوگ تو موجود ہی نہیں ہیں، نہ لوگوں کے دستخط بھی نہیں ہوں گے. ایک فراڈ الیکشن تھا. یہ کئی سالوں سے یہ کرتے رہے. یہ ڈکٹیٹرز کی پارٹی بن گئی ہے. ایک آدمی جو فیصلہ کرتا ہے وہی بھی فیصلہ ہوگا اور جو وہاں پر پارٹی میں لوگ ہیں ان کی حیثیتیں ٹکے گی نہیں رہی. تو ایسی پارٹیاں اگر اس طرح چلتی رہی تو ملک کا ویسے ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے، پارٹی کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آر ٹی ایس بٹھا کر اقتدار میں آنے والوں کی عادت نہیں بدلی. نامعلوم اور خفیہ مقام پر یہ کیسا الیکشن تھا جس کا کوئی تجویز کنندہ تھا نہ ہی تائید کنندہ، نہ ووٹرز تھے نہ ہی ووٹر لسٹ. اسے دھاندلی، آمریت اور سلیکشن کہتے ہیں. یہ مذاق ہوا ہے، یہ سلیکشن ہوئی ہے، یہ دھاندلی نہیں ہوئی. یہ مینیپولیٹ کیا گیا ہے عمران خان کے حکم کے اوپر، یہ رگ کیا گیا ہے اور یہ ڈکٹیٹ کیا گیا ہے. الیکشن 2018 میں 9 گھنٹے شہروں کے ریزلٹس کو روکا گیا. پھر ایک پریس ریلیز آتی تھی کہ فلانا جیت گیا، فلانا کامیاب ہو گیا، فلانا منتخب ہو گیا. یہی سلسلہ اور تسلسل آج کے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے ساتھ ہوا ہے.
पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मफरूर शख्स इलेक्शन जीतकर पार्टी का सूबाई सदर बन गया। बैरिस्टर गौहर की सूरत में पीटीआई को पीपी के जियाले से ही गुजारा करना पड़ा। 2018 में जिन लोगों के लिए आरटीएस सिस्टम बिछाया गया, जिन लोगों को बैसाखियों से लाया गया, आज उन्होंने अपनी रवायात को बरकरार रखा। एक शख्स जो अगर मफरूर हो, जो कि पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हो और वो उसको नहीं ढूंढ सके और उसके कागजात नजर जमा हो जाए और वो जो है पीटीआई का सूबाई सदर भी बन जाए, तो ये तो मैंने एक अजीब इलेक्शन देखा। और हमें इलेक्शन कमीशन साहब बताएं कि फ्यूचर में भी क्या मफरूरों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। उसको कोई नहीं मिला, एक पुराना जियाला उसको मिला जो जिए भुट्टो के नारे मारता था, उसी पे उसका गुजारा चलना था। पीटीआई से उसको अपनी जो उसकी जो उगाए हुए पौधे थे या गमले थे उनमें से कोई नहीं मिला। इस सब पे बात करने के लिए एडिटर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो गए हैं और नया चेयरमैन पीटीआई भी सामने आ चुका है। हम देख रहे हैं कि दूसरी जमातें तो तनकीद कर ही रही हैं इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, लेकिन अकबर एस बाबर साहब जो अचानक से कल मंजर आम पर आए थे, आज वो खुलकर बोल रहे हैं और वो भी तनकीद कर रहे हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से। हो क्या रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन है, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमेशा से जो है वो मुतनाज़ा रहे हैं। इससे पहले जस्टिस वजीउद्दीन ने जब इससे पहले इलेक्शन हुए थे उस पर क्वेश्चन मार्क किया था और उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए थे। तो ये इस जो पीटीआई के जो मामलात हैं वो हमेशा से ही इस हवाले से ख़राब रहे हैं और अभी भी ये खदशात थे कि जो इलेक्शन है वो इसी तरीके से होगा कि कुछ उम्मीदवार जो हैं वो नॉमिनेशन पेपर जमा कराएंगे और उनके मुकाबले में कोई नहीं कराएगा। चूँकि पीटीआई को पता था कि ये एक जुडिशल क्राइसिस में घिरे हुए हैं, तो उनको बड़ी एहतियात के साथ इस मामले को लेकर चलना चाहिए था आगे। अब सूरत हाल वही है कि ये मामला वो किसी की तरफ से भी जो है वो पहले इलेक्शन कमीशन में उठाया जाएगा और अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई डिसीजन आ गया तो दोनों सूरतों में, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हक में हो चाहे मुखालफत में हो, ये मामला मुझे लगता है कि एक दफ़ा फिर अदालत में जाएगा और ये मतनाज़ा होगा और बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन से पहले उसके ऊपर एक तलवार लटकी रहेगी कि वो पीटीआई को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो तहरीक इंसाफ को मौजूदा सूरत हाल में है जो है वो एहतियात का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन कराना चाहिए था और तमाम कानूनी जो उसके मामलात हैं उसको मद्देनज़र रखना चाहिए था, लेकिन उनकी तरफ से एक दफ़ा फिर बेहतियाती हुई है और इसके ऊपर सिर्फ पॉलिटिकल जमातें नहीं, बहुत सी जो इलेक्शंस के मामलात को देखने वाली एनजीओज हैं उनकी तरफ से भी इस इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि ये बड़े मतनाज़ा इलेक्शन है और इसमें एक किस्म की सिलेक्शन की गई है। अब इसमें देखना यह है कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो तो लापता हैं, काफ़ी अरसे से वो मंजर आम पर नहीं है, सिर्फ एक सोशल मीडिया के ज़रिए वो जो है मंजर आम पर रहते हैं। पंजाब में जिसको सदर बनाया गया है यास्मीन राशिद को, वो पुलिस की जो है उसमें हिरासत में है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं। कल को हो सकता है उनको सजा भी हो जाए तो फिर पंजाब में जो टिकटें होंगी उसके ऊपर भी बड़े मसाइल पैदा होंगे। सिर्फ अली अमीन गंडापुर जो है वो फिर क्या सोच के ये फैसला किया गया है? क्या वाकई ऐसा लग रहा है इस फैसले से और इन इंतखाबात से कि निहायत उजलत में किए गए हैं या इसके पीछे बैकएंड पे कोई हिकमत अमली हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल जमातें वहाँ पर इस जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि इस वक्त हवाओं का रुख किसी और तरफ है तो पीटीआई को जो भी कदम उठाएगी वो यकीनी तौर पर उसको मुखालफिन को उस पर क्वेश्चन करने का या उसको मामलात को उलझाने का जो है वो मौका मिलेगा। तो पीटीआई को एहतियात करनी चाहिए थी। अब ये मामला जो है वो उन्होंने अपनी तरफ से तो एक कोशिश की है कि एक फॉर्मेलिटी को पूरा करके इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर दिया जाए। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन पे मुतमईन होता है या नहीं होता, और अगर किसी की तरफ से इस इलेक्शन के तरीकाकार पर जो है वो एतराज़ किया गया तो यकीनी तौर पे ये जो है वो इलेक्शन जायज़ करार नहीं पाएंगे और एक दफ़ा फिर जो तहरीक इंसाफ के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा हो सकती हैं। तो अब मामला जो कोर्ट इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में गेंद है। अब देखते हैं कि वो इसको इस इलेक्शन के ऊपर किस तरह से जो है वो यानी आदिल ये कहना गलत नहीं होगा कि बल्ले के
निशान पे अभी भी डाउट है, यानी कंफर्म करने के लिए ये इंतखाबात कराए गए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का नाम भी सामने आया था कि बल्ले का निशान कहीं अपनी जगह से ना हटे और वो मौजूद रहे, लेकिन अभी तहफ़्फ़ुज़ात झुके तू हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस कानूनी मुश्किल से बचने के लिए तरीकाकार इख्तियार किया गया था, वो अब पीटीआई एक आसमान से गिरी और खजूर में जिसे कहते हैं वो मिसाल वो अटक गई है। तो अब जो अकबर एस बाबर हैं वो ऑलरेडी फॉरेन फंडिंग केस में जो है वो तहरीक इंसाफ को पिछले कई साल से टफ टाइम देते आ रहे हैं। तो अब वो एक नया मामले में मुझे लगता है कि वो फरीक बनने जाएंगे और इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जाएगी। सिर्फ उनकी तरफ से नहीं जाएगी, दिगर हो सकता है कि पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठनी दी जाएं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन ये तरीकाकार इस तरह से जो है वो अपनाया गया जिसकी वजह से ये इलेक्शन ही मतनाज़ा है। तो अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या स्टैंड लेती है और क्या जो 20 रोज़ की मोहलत जो है तहरीक इंसाफ को दी गई थी, क्या तहरीक इंसाफ इस 20 रोज़ की मोहलत का कोई फ़ायदा उठा सकेगी या फिर उसके लिए बल्ले का निशान। अगर मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इस इलेक्शन को भी कालादम करार दे दिया तो फिर भी तहरीक इंसाफ लगता है कि वो इस मामले को लेकर अदालत में जाएगी। तो ये दोनों सूरतों में ये मामला अब जो है अदालत में जाता हुआ नजर आ रहा है। दोनों सूरतों में मामला अदालत में जाता हुआ नजर आ रहा है और तमाम तर नज़रें अब इलेक्शन कमीशन पे होंगी कि उनकी जानिब से क्या फैसला आता है और बल्ले का निशान जो है इस पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी भी बरकरार हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर नॉर्थ, और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जिसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं, लेकिन अकबर एस बाबर समेत जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी इस पर एतराज़ कर रही हैं। साथ ही साथ इस पर दीगर जो इलेक्शन के हवाले से जो टीम्स हैं वो भी एतराज़ कर रही हैं। अब सवाल ये है कि बल्ले का निशान बरकरार रहता है या नहीं, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी तगोदो कर रही है। लेट्स सी क्या होता है। आम इंतखाबात के लिए तमाम ही सियासी पार्टीज़ इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को टिकटों की तकसीम का फाइनल राउंड भी शुरू हो गया है। पार्टी का नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड की पहली बैठक हुई। सरगोदा डिवीज़न के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे हैं। इसहाक डार, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद और दीगर रहनुमा भी इसमें मौजूद हैं। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, इलेक्शन कमीशन में तीसरी दरख्वास्त भी दायर हो गई है। इंतखाबात में इल्तवा से मुतल्लिक दरख्वास्त कोहलू के शहरी ने दायर की है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कोहलू में अमन व अमान की सूरत हाल FC देख रही थी जो कि बॉर्डर्स पर चली गई है। फरवरी में बेशतर अजला और डिवीज़न शदीद बर्फबारी की लपेट में होंगे। वोटर्स को यकसा मौक़े फराहम करना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी और मौसमियाती हालात के मुताबिक आम इंतखाबात किसी भी मौजू वक्त तक के लिए मुलतवी किए जाएँ तो आम इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए तीसरी दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत की बात करते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है, दबाव में लाया जा सकता है, ना ही किसी की हिमायत करेंगे। चीफ जस्टिस अल्लाह के फजल और अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। 1 दिसंबर को 7 सफ़ात की दरख्वास्त मौसूल हुई। दस्तावेज़ तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात नहीं दी गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज़ात इंतज़ार हुसैन पंचोता ने कोरियर की थी। दस्तावेज़ बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई। इस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फ़ौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए। ये अमर हैरानकुन है कि सरबमोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज़ किस मीडिया को जारी किया गया। तो साबिक चेयरमैन PTI के खत पर सुप्रीम कोर्ट का ये एलामिया है। इस एलामिया में मज़ीद क्या कहा गया है, शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, हम शबिया से जान लेते हैं। शबिया बताइएगा इस एलामिया में मज़ीद क्या कहा गया। जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI के ख़त के जवाब में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो 7 जो सफ़ात उसके साथ मज़ीद 77 सफ़ात के साथ एक दरख्वास्त मौसूल हुई, लेकिन भेजने वाले का नाम या वकील से जो राब्ते की तफसीलात हैं वो उस पर दर्ज नहीं थी। इसके साथ ये भी बताया गया कि कोरियर जो है वो इंतज़ार हुसैन पंचोता के नाम के किसी शख्स ने की थी और बज़ाहिर ये जो एक सियासी पार्टी की दरख्वास्त लगती है और इस पार्टी की नुमाइंदगी जो वकला बहुत अच्छी करते हैं। इसके साथ ये भी रेफरेंस दिया गया कि जो फौजी अदालतें थी, ये इंतखाबात केस था, वो इन वकला ने तकमील तक पहुँचाया। ताहम जो चेयरमैन PTI
की वो दरख्वास्त थी उसमें जो काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस के हवाले से बात की गई थी, उस पर इलामे में यही कहा गया है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ना तो किसी दबाव में आएंगे और ना ही किसी की हिमायत करेंगे। वो अपने हलफ के मुताबिक जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया शबिया नकवी, आप एलामी से मुतालिक हमें तफसीलात दे रही थी। आज जो ख़त चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दिया गया था उस पर एलामिया जारी किया गया है। शबिया हमें तफसीलात दे रही थी। आगे बढ़ते हैं, साइफर केस की बात करते हैं जिसमें जनाब आज भी कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। केस की समाअत बगैर कार्रवाई 4 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने हाजिरी लगवाई। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद जेल के बाहर मौजूद रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के फैमिली मेंबरान और वकला अदालत में पेश हुए। साइफर के जिसमें आज भी कोई पेशरफ नहीं हुई और 4 दिसंबर तक ये समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। मीडिया नुमाइंदगान मौजूद थे लेकिन कवरेज की इजाज़त आज नहीं दी गई। चेयरमैन पीटीआई की ज़मानतें साबिक चेयरमैन पीटीआई की ज़मानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 4 दिसंबर को समाअत करेगा और साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से ज़मानतें खारिज करने का इक़दाम चैलेंज कर रखा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने खारिज ज़मानतों को बहाल करने की इस्तदा भी कर रखी है। तो आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं जिसमें अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ तब्दील हो चुके हैं। अभी हमें एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। मुल्क में आम इंतखाबात की गूंज है और सियासी गहमा गहमी भी ऐसे में उरूज पर हमें दिखाई दे रही है। जल्द से जुलूस हो रहे हैं, सलाह मशवरे हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और एक दूसरे पे तंज़ो तनकीद का सिलसिला भी जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर कायद मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया है। वो क्या कह रहे हैं और क्या मशवरे दे रहे हैं, इस सब पे हम आज बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो नया कप्तान उन्हें मिल गया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए जिसमें बैरिस्टर गौहर नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बन गए हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया है, जबकि बानी रहनुमा पीटीआई ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। ये मामला किस जानिब जाता नजर आ रहा है और बल्ले का निशान क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया है। उस एलामिया में क्या कहा गया है ये भी आपको बताएंगे। शहर कायद का भी रुख करेंगे जहाँ पे जो सियासी हलचल हो रही है, जो सियासी जमातें वहाँ पे इंतखाबात की तैयारियाँ कर रही हैं, वहाँ क्या हो रहा है, कौन सी जमात फेवरेट है और अवाम क्या कहते हैं, इस पे भी हम तफसीलन बात करेंगे। गज़ा की सूरत हाल आपको बताएंगे। जंगबंदी जैसे ही ख़त्म हुई तो इसराइल की बर्बरियत एक बार फिर से शुरू हो गई और इसके साथ साथ कुछ दीगर इश्यूज़ भी होंगे जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिलावल भुट्टो खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून पे धड़ाधड़ तनकीद हो रही है और स्पेशली मियाँ नवाज शरीफ साहब पे तनकीद की जा रही है। आज भी उन्होंने गुफ्तगू की है, मुखातिब किया मियाँ साहब को और कहा है कि मियाँ साहब इंतज़ामिया की बजाय नज़रिए पर इलेक्शन लड़े। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को कुछ मशवरा भी दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को सरप्राइज देगी। हालात जैसे भी हों मुकाबला करना चाहते हैं। कि ना गालम गलोच की सियासत चाहते तो है कि हम सब के साथ मिलके काम करें। साथ साथ मैं इलेक्शन कैंपेन में हूँ। मैं तो इमरान खान वजीर आजम का नारा या मियाँ साहब वजीर आजम का नारा लगा के तो अपना इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाऊंगा भाई। ये मुझे नहीं पता, जियो का बहुत फिक्र है कि मैं जाके इलेक्शन कैंपेन में क्यों उनका लीडर के बारे में बात कर। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े। वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। वो उसका बेहतरी होगा, उसमें मेरा बेहतरी होगा, उसमें मुल्क का बेहतरी होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट लेना चाहती है। बिलावल भुट्टो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करके उन्हें वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगा लें। पीपल जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। तो सियासी तौर पे वो हमारे ख़िलाफ़ बात करके ही
ہمارا مخالف ووٹر جو ہے اس کو اٹیک کر سکتی ہے. نہیں بالکل الیکشن پنجاب میں لڑنے کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف بات کرنی ہے, پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے, تو اس کی انہیں آزادی ہے, وہ بھرپور طریقے سے وہ کریں اور اپنا زور لگائیں پورا, انہیں حق حاصل ہے کہ وہ پنجاب میں کوشش کریں. پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ کا تاج بیرسٹر گوہر کے سر سج چکا ہے. عمر ایوب پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی نے یہ اعلان کیا ہے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کے مطابق علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا اور یاسمین راشد پنجاب کی صدر ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ حلیم عادل شیخ سندھ کے صدر ہوں گے. منیر احمد بلوچ بلوچستان کے پارٹی صدر بن گئے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن میں تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو 20 روز میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا کہا تھا, حکم دیا تھا. انتخابات نہ کرانے پر بلے کا نشان واپس لینے کا اندیا بھی دیا تھا. تو آج انٹرا پارٹی انتخابات ہو چکے ہیں. نئے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان گفتگو کر رہے تھے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا فیصلہ ہی ہمارا فیصلہ ہوگا. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہے, نہ ہی ہم کریں گے. پہلے سے واضح وہی نظریہ چلے گا, وہ کل بھی آج بھی وہی نظریہ ہے اور اس کے مطابق ہم چلیں گے. ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی بڑی ہوئی ہے. خان صاحب آج جیل میں ہیں تو زیادتیوں کی وجہ سے 180 کیسز بنے, 300 مرتبہ ہم کورٹ میں پیش ہوئے, کمیشن کی طرف سے کیسز ہوئے. جب سے خان صاحب جیل گئے ہوئے ہیں تب کے بعد بھی کیسز چل رہے ہیں. ایک کیس سے بیل گرانٹ ہوتی ہے تو دوسرے کیس میں پکڑا جاتا ہے. ججمنٹ اگر آپ سسپینڈ کرتے ہیں تو ججمنٹ کس طریقے سے آپ نے دی, وہ اس وجہ سے دے دی کہ ہمیں سنا بھی نہیں گیا, موقع بھی نہیں دیا گیا, آپ نے کنوکٹ کر دیا. کمیشن نے اس میں ڈسکوالیفیکیشن کا کلاس ڈال دیا, جس کی وجہ سے پھر آپ ہم سے بلا روکنے کی کوشش کر رہے ہو, جس کی وجہ سے ہمیں یہ آج کا اقدام کرنا پڑا. اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات فراڈ قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا. الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا. پی ٹی آئی کے بانی رکن نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ بلے کے نشان کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں, الیکشن نہیں سلیکشن ہوئی ہے. تحریک انصاف آج پھر ہائی چیک ہوئی, ان کی گفتگو سنیے. تمام تحفظات تھے کہ یہ پارٹی کا الیکشن نہیں ہونے جا رہا, یہ محض ایک سلیکشن ہے, اور وہ آج ثابت ہو گیا. اس کو یہ نام دیا گیا الیکشن کا, نہ ووٹر لسٹ تھی, نہ ورکرز کو موقع دیا گیا. ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو پامال کیا گیا. جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا آئین ہے یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کا اس کے بھی شکوں کی خلاف ورزی. آج جو کچھ ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراڈ اور فارس ہوا ہے, ایک ناٹک ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ. پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس کے لیے مزید خطرے ہیں, خطرات بڑھیں گے. سربراہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو فراڈ الیکشن قرار دے دیا ہے. پی این این سے گفتگو میں وہ بولے کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین بننا حیران کن بات ہے. پارٹی میں ایک شخص جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. امیدوار موجود تھے اور نہ ہی کاغذات جمع کرائے گئے. پتا کہ نامینیشن پیپر کہاں تھے. نامینیشن پیپرز کی لسٹ ان کے سگنیچرز ہونے چاہیے. یہ لوگ تو موجود ہی نہیں ہیں, نہ ان لوگوں کے دستخط بھی نہیں ہوں گے. ایک فراڈ الیکشن تھا, یہ کئی سالوں سے یہ کرتے رہے. یہ ڈکٹیٹرز کی پارٹی بن گئی ہے. ایک آدمی جو فیصلہ کرتا ہے وہی بھی فیصلہ ہوگا, اور جو وہاں پر پارٹی میں لوگ ہیں ان کی حیثیت ٹکے گی نہیں رہی. تو ایسی پارٹیاں اگر اس طرح ہی چلتی رہی تو ملک کا ویسے ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے, پارٹی کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آر ٹی ایس بٹھا کر اقتدار میں آنے والوں کی عادت نہیں بدلی. نامعلوم اور خفیہ مقام پر یہ کیسا الیکشن تھا جس کا کوئی تجویز کنندہ تھا. یہ ووٹر لسٹ, اسے دھاندلی, آمریت اور سلیکشن کہتے ہیں. یہ مذاق ہوا ہے, یہ سلیکشن, یہ دھاندلی نہیں ہوئی, یہ مینیپولیٹ کیا گیا ہے عمران خان کے حکم کے اوپر, یہ رگ کیا گیا ہے اور یہ ڈکٹیٹ کیا گیا ہے. الیکشن 2018 میں 9 گھنٹے شہروں کے ریزلٹس کو روکا گیا. پھر ایک پریس ریلیز آتی تھی کہ فلانا جیت گیا, فلانا کامیاب ہو گیا, فلانا منتخب ہو گیا. یہی سلسلہ اور تسلسل آج کے پاکستان تحریک انصاف کے
इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के साथ हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि मफरूज शख्स इलेक्शन जीतकर पार्टी का सूबाई सदर बन गया। बैरिस्टर गौहर की सूरत में पीटीआई को पीपी के जियाले से ही गुजारा करना पड़ा। 2018 में जिन लोगों के लिए आरटीएस सिस्टम बिठाया गया, जिन लोगों को बेसाखियों से लाया गया, आज उन्होंने अपनी रिवायात को बरकरार रखा। एक शख्स हो जो कि पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हो और वो उसको नहीं ढूंढ सके और उसके कागजात नज़र जमा हो जाए और वो जो है पीटीआई का सूबाई सदर भी बन जाए, तो ये तो मैंने एक अजीब इलेक्शन देखा। और हमें इलेक्शन कमीशन साहब बताएं कि फ्यूचर में भी क्या मफरूरों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। उसको कोई नहीं मिला। एक पुराना जियाला उसको मिला जो जी भुट्टो के नारे मारता था, उसी पे उसका गुजारा चलना था। पीटीआई से उसको अपनी जो उसकी जो उगाए हुए पौधे थे या गमले थे उनमें से कोई नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 7 घंटे तवील पहला इजलास की सदारत कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने की। सरगोदा डिवीज़न के चारों अजलास से शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए गए। कौमी असम्बली की 11 नशस्तों के लिए 38 और सूबाई असम्बली की 23 नशस्तों के लिए 67 उम्मीदवार पार्लिमानी बोर्ड में पेश हुए। तो नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये तमाम तर मामला तय पा रहे हैं। इंटरव्यूज़ हुए हैं तमाम उम्मीदवारों के। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे, ये बताया जा रहा है। टिकटों की तकसीम का ये फ़ाइनल राउंड है जिस सिलसिले में ये तमाम तर तकरीबात हो रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ अलग अलग इनसे 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़, जिन पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से दानियाल अजीज़ को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। दानियाल अजीज़ को 7 रोज़ के अंदर जवाब जमा करवाने की भी हिदायत कर दी गई है। नोटिस के मतन में कहा गया है कि आपके बयान से पार्टी की साख मुतासिर हुई है। हर रुकन का फ़र्ज़ है कि अगर इसे कोई शिकायत है तो वो पार्टी क़यादत या मुतल्लिका फोरम को अपनी शिकायत पेश करे। तो दानियाल अजीज़ को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि आपके बयान से पार्टी की साख मुतासिर हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ पर ये कहा गया है कि शोकॉज नोटिस जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि आपके बयान से पार्टी की साख मुतासिर हुई है। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इन पर इल्ज़ाम है। और अब से कुछ देर पहले जब राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल गुफ्तगू कर रहे थे तो राना सनाउल्लाह ने ये कहा था कि हम इन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। अब शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ये कह रहे हैं कि दानियाल अजीज़ के बयान पर अफसोस हुआ है, पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। दानियाल अजीज़ ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। पार्टी के शोकॉज नोटिस में इनसे जवाब तलब कर लिया गया है। उनकी गुफ्तगू सुनिए। अफसोस हुआ है। मैंने कल भी कहा है कि मैं उनका एहतराम करता हूँ और इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया है इसका तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो इल्ज़ामात उन्होंने मुझ पे लगाए हैं, ये तो अगर आप एक हाई स्कूल के तालिब इल्म से भी पूछें कि जिन मौज़ूआत और जिन चीज़ों की ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, क्या वज़ीर मनसूबाबंदी से उनका ताल्लुक़ है? वो एक पुराने सियासतदान हैं और उनसे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी करेंगे जिससे कि पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो। तो हमने देखा है कि अब दानियाल अजीज़ को शोकॉज नोटिस भी जारी हो गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो मुस्लिम लीग नून पर हर रोज़ तनकीद कर रहे हैं और निशाना बनाया जा रहा है उनकी जानिब से कायद नवाज शरीफ को। इसी पे बात करने के लिए राना एहसान अफजल रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इन दिनों खासे मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और हर रोज़ उनकी गुफ्तगू में नवाज शरीफ साहब का जिक्र ज़रूर होता है। कभी वो कोई तनकीद कर रहे होते हैं, आज उन्होंने मशवरा भी दिया है। क्या कहेंगे आप, इतने तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं बिलावल भुट्टो को और क्यों इतने वो हाइफ नज़र आ रहे हैं? मेरे ख्याल से जो पीपल्स पार्टी या 3P की जो कैंपेन है वो PMLN बैशिंग कैंपेन है। उनके पास और कोई बयानिया नहीं है सिवाय इसके कि वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद करें। एक एपिसोड तो आपने देख लिया जिसमें जो 4P है जिसने टिकट देने हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो बड़ा क्लियर कट कहा कि वो अंडर ट्रेनिंग है और एक्सपीरियंस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर भी कहा
کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا، ان کو کچھ بھی نہیں پتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹرویو سے ہی ان کی کافی حد تک جو کیمپین ہے وہ ایکسپوز ہو چکی تھی. لیکن میں سب سے بڑا چیز یہ کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. 16 ماہ ہماری تعریفیں کرتے رہے، اسمبلی میں بھی بیٹھ کے بلاول صاحب، شہباز صاحب کی تعریفیں کرتے تھے کہ بیسٹ پرائم منسٹر، انکل، فلانا ڈمکانا. اور اب جو ہے وہ جب وہ بدے مقابل ہیں تو بجائے کہ وہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی قوم کے لیے کیا کرے گی، وہ پی ایم ایل این کی جو ہے اس کو تنقیدی نشانے کے اوپر لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو ووٹ مل جائیں گے. احسان صاحب، یہ جو 3P اور 4P ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ، یہ پلانڈ اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے اتنی بھی پلان نہیں ہے. بلاول صاحب بھی ذرا تنگ لگتے ہیں کہ ان کو کھلا میدان نہیں مل رہا پیپلز پارٹی میں. ان کو وہاں جو ہے کچھ معاملات زرداری صاحب ڈیل کرتے ہیں تو وہاں پھر وہ بے بس محسوس کرتے ہیں، تو وہ شاید اپنی فرسٹریشن کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے. تو ان کا زیادہ تر مطالبہ تو میرے خیال سے زرداری صاحب سے ہی ہے. تو جہاں تک بات ہے، جب ٹکٹ ہی انہوں نے دینے ہیں اور جب ایکسپیرینس ہی ان کے پاس ہے تو پھر بلاول صاحب کے پاس کیا رہ جاتا ہے سوائے نعرے لگانے کے. احسان صاحب، یہ بھی بتائے گا، مسلم لیگ نون کا جو مرکزی پارلیمانی بورڈ ہے اس کا آج پہلا اجلاس ہوا ہے اور ہم سن رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب گفتگو کر رہے تھے. دانیال عزیز کے حوالے سے وہ کچھ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہوا ہے ان کے بیان سے. شوکز نوٹس بھی جاری ہو گیا دانیال صاحب کو، کیا مسئلہ ہو گیا؟ دیکھیں اصل میں جو دانیال صاحب نے باتیں سے وہ صحیح اس کی بیان کی احسن اقبال نے کہ مہنگائی کی تو کئی وجہ، فسکل ڈیفیسٹ ایک وجہ ہے، عالمی وجہ ہے. تو وہ جو وزیر منصوبہ بندی ہے اس کا تو کوئی ان چیزوں سے لینا دینا ہی نہیں ہے اور نہ ان کا ان چیزوں کے اوپر. تو یہ اس معاملے کے اوپر کوئی اپنی لوکل سب کلش کے اوپر انہوں نے یہ بیان دیا جو کہ اچھی بات نہیں ہے. اگر ان کو کوئی ایشو تھے یا کوئی اعتراضات تھے تو وہ پارٹی کے اندر ریز کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن آ کے ود ان پارٹی جو ہے یہ باتیں کرنا جس کی کوئی دیکھیں اگر لاجک ہو وہ واقعی مہنگائی قابو کر سکتے ہوتے احسن اقبال صاحب یا ان کے ہاتھوں میں یہ چیزیں ہوتی. عالمی منڈی کی قیمتیں بالکل ایسے ہے تو وہ یقیناً یہ کرتے. اعتراضات کی بات ہو رہی ہے احسان صاحب تو ہم بات کرتے ہیں. آج جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتراضات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی اس سے کچھ مطمئن نظر نہیں آ رہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے ان انتخابات کے بعد کیا بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے گا یا ابھی بھی یہ سوال جو ہے وہ جواب طلب ہی ہے اور یہ سوال جھوکا تو ہی ہے کہ بلے کا نشان ان کے پاس رہے گا یا نہیں؟ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما مسلم لیگ نون، اور تمام جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. ہم نے بات کی مسلم لیگ نون کے اندر جو کچھ اختلافات پائے جا رہے ہیں. دانیال عزیز نے جو گفتگو کیا اس کے بعد انہیں شوکز نوٹس جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو جو کہ ان دنوں خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں، 3P کا بیانیہ لیے وہ میدان میں نظر آتے ہیں، جبکہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مت بھولیں کہ تمام ٹکٹس میں دوں گا اور بلاول کو بھی میں ہی ٹکٹ دوں گا. تو اب اپنی ہی پارٹی کے اندر دو مختلف بیانیے ہیں جو لے کے پیپلز پارٹی چل رہی ہے. خیر، سائفر کیس کی بات کرتے ہیں جس میں آج بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. کیس کی سماعت بغیر کارروائی 4 دسمبر تک ملتوی ہو گئی. خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی ہے. چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی نے حاضری لگوائی. ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد جیل کے باہر موجود تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود کوریج کی اجازت نہیں دی گئی ہے. چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے فیملی ممبران اور جو وکلا تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے لیکن کوریج کی اجازت نہیں دی گئی. ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان بڑی تعداد میں موجود تھے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی بات کرتے ہیں جن کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. مردان کی سیشن عدالت نے PTI رہنما کی 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت منظور کی ہے. چارسدہ پولیس نے اسد قیصر کو 9 مئی مقدمے میں
गिरफ्तार किया था। अब उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। 9 मई मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ज़मानत मंजूर हो गई है। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की बात करते हैं, जिनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। नैब ने शिकंजा कस दिया है। 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया गया है। रेफरेंस में परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही मरकजी मुलजिम नामजद हो गए हैं। रेफरेंस के मुताबिक मुलजिमान कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने में मुलव्विस पाए गए हैं। साबिक वज़ीर आला ने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करके किकबैक्स और रिश्वत वसूल की। मोनिस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल आवान और 2 साबिक सरकारी मुलाजमीन वादामाफ गवाह बन गए हैं। मुलजिमों पर गुजरात ठेकों में किकबैक्स और रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। अब वो वादामाफ गवाह बन गए हैं, तो इनकी मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता नज़र आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अहद चीमा आमदन से ज़ायद असासों के केस में बरी होंगे या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। एहतसाब अदालत लाहौर ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जज मलिक अली जुल्करनैन अवान 8 दिसंबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। नैब लाहौर ने अहद चीमा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात का रेफरेंस भी दायर कर रखा है। अहद चीमा असासजात केस में बरी होंगे या नहीं, ये एक अहम सवाल है और बरीयत पर फैसला एहतसाब अदालत ने महफूज कर लिया है। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। नाज़रीन, सियासी जमातें हर बार नए वादे और नए मंशूर के साथ इंतखाबी मैदान में उतरती हैं और इक़्तिदार के बाद वादे पूरे ना होने पर शिकवे करती नज़र आती हैं और पछताती हैं। इस बार भी MQM ने नई सियासी हिकमत अमली अपनाई है। ये हिकमत अमली कामयाब होगी या फिर माजी की तरह एक वादा ही बनकर रह जाएगी? हम द न्यूज़ रूम के मेज़बान उबैदुल्ला सिद्दीकी से साबिक वफाकी वज़ीर और रहनुमा MQM अमीनुल हक ने जो गुफ्तगू की है वो आपको सुनवाते हैं। वो क्या कह रहे हैं, इस बारे में सुनिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची की एक बड़ी सियासी जमात हुकूमतों का हिस्सा रही और इस बार फिर इलेक्शन से बहुत पहले एक ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद हो चुका है कि जिसके लिए हवा बनी हुई है कि वो हुकूमत में आ रही है। तो इस बार MQM हुकूमत में जाके क्या मुख्तलिफ करेगी? एक साबिक वफाकी वज़ीर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछ लेते हैं, जा लेते हैं। अमीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर पहली बार नहीं होगा कि आप हुकूमत में होंगे और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जिस तरह हवा बनी हुई, आप समझते हैं ये हवा दुरुस्त है या हम गलत अंदाजे लगा रहे हैं? देखिए, MQM हवा के संत में नहीं चलती है, बल्कि MQM अपने कारकुनान, अपने वोटर, अपने सपोर्टर के आरा के साथ आगे बढ़ती है। और मेरा ख्याल है कि जब हम लाहौर जाना था MQM की मरकज़ी क़यादत को, उससे पहले कारकुनान के साथ आरा ली गई। उसके बाद ये फैसला हुआ कि यस हम लाहौर जाते हैं। लेकिन जब हम जो खालिद मकबूल सिद्दीकी के सराय में वफ्द गया, उसने कोई MQM के लिए वज़ारत मुशीर गवर्नरशिप की बात नहीं की। उसने 2 पॉइंट एजेंडे पे हमने गुफ्तगू की। नंबर 1 कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए। वो आपने देखा कि न सिर्फ यही कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों के सामने रखा है और हम ये कहते हैं कि ये जो 18वीं तरमीम है, इसको असल रूह के मुताबिक इसका अमल दरामद कराया जाए। और इसीलिए तमाम सियासी पार्टियों के पास गए हैं और इन प्रिंसिपल तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों ने इसको अप्रूव भी किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट नाहिल बेस हुकूमत थी, उसने न सिर्फ कराची बल्कि लड़काना को भी तबाह कर दिया। कराची के अवाम, लड़काना के अवाम, बदीन के अवाम, अब एक उनके ध्यान में एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट मौजूद है। तो MQM पाकिस्तान क्या करने जा रही है? MQM पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इस एंटी पीपल्स पार्टी जो सेंटिमेंट इसको आपस में एकजा किया जाए और इसीलिए हमने GDA के साथ, PMLN के साथ, JUI के साथ मुलाकात की। इसी पीपल्स पार्टी के साथ तो 16 महीने आप रहे भी, मुआहदा करके गए थे। मुझे याद है 30 मार्च 2 बजे जो सिग्नेचर किया था MQM पाकिस्तान ने PMLN के साथ किया था। दूसरा सिग्नेचर हमने बिलावल भुट्टो साहब से भी किया था। लेकिन इसके बावजूद MQM पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंड था। प्रिंसिपल स्टैंड क्या था कि पीपल्स पार्टी शहर कराची के अर्बन सिंध के मसला हल नहीं करे तो हम उनके साथ हुकूमत में शामिल नहीं हुए। हम वफाक में हुकूमत के साथ थे। हमारी ख्वाहिश ये है कि यस जो अलग करने की बात है, हम ये चाहते हैं कि शहर में रहने वाले तमाम अक्काइयों को साथ लेके चलें, चाहे वो सिंधी बोलने वाले हों, पंजाबी बोलने वाले, पुख्तून बोलने वाले या उर्दू बोलने वाले। और हमने इसका अमलन मुजाहरा शुरू कर दिया। अगेन MQM पाकिस्तान इस अर्बन सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद सियासी पार्टी है जिसने अपने 4 कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का नामों का ऐलान भी कर दिया। हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। हर गुजरते दिन के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे 2, 3, 4 इलेक्शन ऑफिस की ओपनिंग हो रही है। हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में MQM पाकिस्तान शानदार कामयाबी हासिल करेगी। अच्छा, इस बार शानदार कामयाबी के बाद अमीनुल हक साहब आप ऐसा क्या करेंगे? क्योंकि 3.5 साल में भी आप थे, 16 माह में भी आप थे। देखिए, MQM की तारीख गवाह है कि MQM के पास जब इख्तियार आए MQM ने डिलीवर किया।
अगर हम पहली दफ़ा देखते हैं फारूक सत्तार की मेयरशिप थी, गवर्नमेंट भी साथ थी हमारे, तो क्या हुआ, हमने कराची का पहला फ्लाईओवर बनाया, कराची में कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज बनाया। आज तक कीपिंग इन द माइंड के बर्र सगर नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जो बल्दिया उस्मा चलाती है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची के नंबर 1 कॉलेज में शुमार होता है। मुस्तफ़ा कमाल का टेनवर देख लें, आप अंडर पासेस देखें, आप फ्लाईओवर देखें, आप रोड देखें, तरक्यात कामों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। अगर मैं क्या कहते हैं पिछले 1.5 साल 3 साल की बात कर लूँ तो IT में क्या हुआ, हमने शहर कराची के लिए जिसे कहते हैं कि 42 अरब रुपये की लागत से IT पार्क की जिसे कहते तैयारी शुरू हो चुकी है। प्लस हमने क्या किया, अपने मुल्क के लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जब इख्तियारात मिले तो, कि IT एक्सपोर्ट जब मैंने वजारत संभाली थी $1 बिलियन था, जब मैंने वजारत छोड़ी तो $2.6 बिलियन था। दूसरी बात, मेड इन पाकिस्तान पे काम किया पूरे पाकिस्तान में, बल्कि हम देखते हैं 1947 से लेकर 2023 तक तो कभी भी किसी ने मेड इन पाकिस्तान पे काम नहीं किया। यस, मेरी वजारत में क्या हुआ कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कराए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 28-29 कंपनियाँ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग बना रही हैं, और न सिर्फ बना रही हैं बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्टफोन एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है। देखिए ये MKM का विजन था। लेकिन अमीन भाई, वोट तो आपने लिया कराची के शहरी से कि मैं सड़क बनाऊंगा, मैं तुम्हारे मसाइल हल करूंगा, लेकिन कराची की सड़कों पे आप भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, वो नहीं हुआ। इसीलिए तो अब वो दोबारा वोट क्यों देगा? इसीलिए तो हम चाहते हैं कि 18वीं तरमीम पर उसके असल रूल के मुताबिक अमल दरामद कराया जाए। आज जो 18वीं तरमीम में जो पैसे NFC अवार्ड से आते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से निकल कर सीधे महज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। PFC मांग रहे हैं। यस, MKM क्या कहती है, MKM कहती है कि आप इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टाउन लेवल पे, UC लेवल पे लेके जाए ताकि जो आम अवाम के जो मसाइल उसको हल किया जा सके। और इंशाअल्लाह ताला हमने इस दफ़ा कोई वजारत, कोई मुशीर की बात नहीं करनी, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस पर बात। आखिरी 2 सवाल छोटे छोटे, आप जाहिर है वक्त आपका बहुत कीमती है। एक ये कि 2018 में क्या हुआ था और 2018 में जो हुआ वो अब रिवर्स कैसे हो रहा है? देखिए 2018 में, बल्कि 2018 तो मेरा ख्याल जैसे पीक था, 2015, 16, 17 में मेरा ख्याल हमारे कारकुन हमारे दफातर पे छापे मारे गए। 16 से ऑनवर्ड शुरू हो गया। और उसके बाद हमारे हज़ारों के तादाद में कारकुन जेलों में बंद थे, सैकड़ों में तादाद में लापता थे, हमारे यूनिट ऑफिस बंद कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद क्या रहा कि MKM सियासी पार्टी थी, अवाम से जुड़ी हुई थी, अपनी जगह खड़ी रही। 2018 में भी हमने कामयाबी हासिल की और पूरा पाकिस्तान जनता, बिलखसूस कराची के, हम जानते हैं कि जो लोग जिनको MNA 14 सीटों पर MKM से छीन के जिन लोगों को MNA बनाया गया, वो सुबह 4 बजे अपने घरों को जाके सो चुके थे। उनको फिर उठाया गया कि TV पे चल रहा है कि आप MNA बन गए, तो ऐसा हुआ है। और उन्हीं लोगों के साथ आप बैठ गए। अब कितनी सीट्स हैं आपकी, क्या कैलकुलेशन है, क्या वर्किंग है? MKM चूँकि ग्राउंड पे मौजूद है, MKM एक मजबूत तंजीमी स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ रही है, अवाम MKM के साथ जुड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला में इस बात की पूरी उम्मीद है कि कराची में जो कि 22 कौमी असम्बली की सीट है, इंशाअल्लाह ताला 16 से लेकर 18 कौमी असम्बली की सीट हम इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करेंगे। हैदराबाद की तो पिछले मेरा ख्याल है 35 साल से दोनों कौमी असम्बली सीट MKM के पास आती है, तो हमें उम्मीद है कि 16 से 18। 16 चले, मुबारकबाद के लिए फिर कॉल की जाएगी। बहुत शुक्रिया अमीन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। साबिक मेयर कराची और रहनुमा MKM अरशद वोहरा भी गुफ्तगू कर रहे थे। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में सिंध को पसमानदगी में धकेल दिया। विफाक से मिलने वाले अरबों रुपए फंड्स हड़प कर लिए गए। MKM कराची की वारिस जमात है और रहेगी। प्रोग्राम दी न्यूज़ रूम के मेज़बान उबैदुल्लाह सिद्दीकी से गुफ्तगू उन्होंने की है, वो क्या कहते हैं वो भी सुन लें आप। कराची की जब हम बात करते हैं कि तो अरशद वोहरा साहब को कौन नहीं जानता, डिप्टी मेयर रहे हैं कराची के, उनसे ज़रा बात करते हैं, बिलखुसूस कराची के मामलात को समझते हैं। अरशद भाई बहुत शुक्रिया। कराची रोशनियों का शहर, उरूसुल बिलाद, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसकी वारिस, दावेदार चलें, ये क्या हो गया कराची को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी जो आपने बताया कि कराची जो है रोशनियों का शहर हुआ करता था और कराची जो है वो उसकी वारिस MKM ही थी और है और इंशाल्लाह रहेगी। लेकिन पिछले 15 सालों में जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर पर हुकूमत की और इस शहर के नाम पर, इस सूबे के नाम पर 22,000 अरब रुपए जो उन्हें वफाक से मिले हैं, वो पैसे कहाँ गए? उन पैसों का कोई हिसाब नहीं। 15 साल में 40 अरब का टोटल कराची को बजट दिया है, आउट ऑफ 1500 जो कि उनको पर मंथ मिला करता है। और कराची आज भी सिंध रेवेन्यू बोर्ड में जो ये जमा करते हैं 400 साढ़े 400 अरब, उसका 95% कराची देता है। तो कराची के साथ तो इन्होंने बिल्कुल सौतेला सा सलूक किया है। ना कराची के लोगों को नौकरियां दी हैं। कराची का जो है सिंध अर्बन का जो कोटा है वो 40% का कोटा है, उस 40% के कोटे पे भी जो है उन्होंने जाली डोमिसाइल बनाए। तो बहरहाल बेड़ा गर्क करने में जो है पीपल्स पार्टी को जो है
میرے خیال سے تو انٹرنیشنل کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے کہ اگر کہیں کا بیڑا غرق کرنا ہو تو پیپلز پارٹی کو لایا، اور انہوں نے یقیناً کر دیا. آج جو ہے کراچی دنیا کے 4th ورسٹ لیویبل سٹیز میں ہے، ویئرز مصطفیٰ کمال کے زمانے میں کراچی جو ہے دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے تھا. تو دس از دا ڈفرینس. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بہت تجربے کر لیے گئے کراچی پہ بہت سارے لوگوں کو لے کر آیا گیا. مصطفیٰ کمال کی مثال دیتے ہیں تو اس وقت ایک ایسا سسٹم تھا جو ڈکٹیٹرشپ تھی، وہ جمہوری لوگوں کی طرح انسیکیور لوگ نہیں تھے. تو اب یہ جمہوری لوگ بیسیکلی بلدیات کو تو مضبوط کرتے نہیں ہیں، پھر آپ بھاگ کے انہی حکومتوں کا حصہ بھی ہوتے ہیں. تو اب کیسے یہ خواب دیکھا کہ اب بلدیات مضبوط ہو جائیں گے؟ دیکھیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی متحدہ قومی موومنٹ نے ایک کانفرنس کی تھی جس میں تمام سیاسی لوگوں کو، سول سوسائٹی کے لوگوں کو، ججز کو، اسپورٹس کے لوگوں کو، غرض یہ کہ ہر سیگمنٹ کے لوگوں کو بلایا گیا تھا. تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اب جو ہے ہم وہ کام نہیں کر رہے جو ماضی میں غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں شاید، اور ہم لوگوں پر بھروسہ کر کے ہم نے یہ کام کیا ہے. اب ہم نے جو ہے 18 امینڈمنٹ کو جو ہے اس کا پرٹیکولرلی آرٹیکل 140A وچ سیز کہ آپ جو ہے پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹیولی اینڈ فائنینشیلی جو ہے 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کو، یعنی کہ آپ لوکل باڈیز کو، بلدیات کو اسٹرینتھن کریں گے، وہ نہیں کیا گیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ آرٹیکل 140A کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تو ایک ایسی امینڈمنٹ لائی جائے جو کہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہو، جہاں پہ کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ پابند ہو کہ جس دن بلدیاتی حکومت ختم ہو ودن 3 months، جیسے پروونشل اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، جیسے نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بلدیاتی انتخابات ودن 3 months ہو جانے چاہیے. اور پھر ان کے جو اختیارات ہیں، اختیارات سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اختیارات جو کہ فائنینشیل کہہ لیں، ایڈمنسٹریٹو کہہ لیں، ہم نے 35 پوائنٹس کی ڈیٹیلڈ ایک بکلیٹ دی ہے، تمام لوگوں کو دی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹی نے ایگری کیا ہے. اور اب ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہم اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے، اس پارٹی کو نیشنل گورنمنٹ میں. ظاہر سی بات ہے MQM اس پوزیشن میں نہیں ہے ابھی کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ احساس ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن ایک وقت انشاءاللہ آئے گا جب دیکھیں، جب ایک عوامی سطح کی جماعت، ایک نچلے طبقے کے لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو، جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ واٹ دے ہیو ڈیلیورڈ ان دا پاسٹ. لیکن 2018 میں اس نچلے درجے کی ریپرزنٹیٹیو کو ووٹ نہیں ملے، اور 2024 کے الیکشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 18 سیٹس ہمیں مل جائیں گی، یا 16 سے 18 بھی. کراچی میں تو ہم سیٹیں انشاءاللہ تعالیٰ سویپ کریں گے. انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار کے آنے سے ہوا، یا کوئی اور بھی آیا ہے تو آپ کو اتنی سیٹیں مل رہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں کسی اور کے آنے سے کیا مراد ہے آپ کی. دیکھیں یہ تو سیٹیں MQM کی سیٹیں ہوا کرتی تھیں. یہ سیٹیں جو ہیں انفارچونیٹلی، دیکھیں مارچ 2016 میں جب مصطفیٰ کمال آئے، مصطفیٰ کمال نے ایک پریس کانفرنس کی، جس پریس کانفرنس میں بہت ساری حقیقتوں پہ سے پردہ اٹھایا. اس کے بعد جو ہے یہاں کے لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا، اور کنفیوژن یہ پیدا ہو گیا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اور جو اونرشپ کراچی کی سب کو لینی انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو عبید اللہ صدیقی کو اینکر دی نیوز روم کے، جو کہ کراچی میں موجود ہیں، اور کراچی میں MQM کیا موقف رکھتی ہے، اور کراچی میں یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی میں 16 سے 18 سیٹیں وہ جیتے گی اور بڑی پاپولر جماعت ہے. دی نیوز روم سے آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.